दिल की बात जुबा पे आई जब खाई मधु मिलन की मिठाई। जी हाँ, मिठाइयों की शौकीनों के लिए एक परिचित नाम मधु मिलन पेरेवाला। 60 बरसों से लगातार लोगों के विश्वास पर अपनी शुद्धता की वजह परिचित मधु मिलन पेरेवाला। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ उपलब्ध है। साथ ही हमारे रेस्टोरेंट में उपलब्ध है फास्ट फूड तथा साउथ इंडियन पकवान भी। शादी ब्याह या त्योहार के ऑर्डर के लिए हमें संपर्क करें। एड्रेस न्यू मार्केट तिनसुकिया। कॉन्टैक्ट नंबर 8638808316 995432624 7727066424। আপোনাৰ ঘৰৰ বৈদ্যুতিক তথা প্ৰয়োজনীয় আন সকলো সামগ্ৰী একেখন প্ৰতিষ্ঠানতে পাব। LED টিভি, ৱাশ্বিং মেচিন, লেপটপ, মোবাইল ফোন, গিজাৰ তথা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ, ইনভাৰ্টাৰ বেটাৰিজ, AC, CCTV ইত্যাদি সকলো। লগতে গ্ৰাহকৰ বাবে চলি আছে পূজাৰ বতৰৰ আকৰ্ষণীয় অফাৰ। লগতে চলিছে গ্ৰাণ্ড দিৱালী সেল, য'ত থাকিব up to 50% off, assured gifts, lucky draw and many more. লগতে উপলব্ধ 0% interest, easy EMI, Samsung, LG, Apple, Oppo, Vivo, MI, HP, Dell, Lenovo সকলোতে। আমাৰ ঠিকনা মোদী লোহিয়া ৰোড নিয়াৰ DDA মাৰ্কেট, 80 ৰোড তিনসুকিয়া। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002322813 84730733117 8638840190 আৰু 8638222491। E Square, One Shop Electronic Store।